इस वीडियो में और अगली कुछ वीडियोस में हम मजमूई तलब यानी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे और उसके बाद हम मजमूई रसद यानी एग्रीगेट सप्लाई की बात भी करेंगे। सुनने में तो शायद एग्रीगेट डिमांड और रिवायती डिमांड का मतलब एक ही लगे, लेकिन हम इन वीडियोस में यही बात देखेंगे कि दरअसल एग्रीगेट डिमांड और रिवायती डिमांड की तारीफ में ठीक ठाक फर्क है। हमने इकोनॉमिक्स के इब्तिदाई लेक्चर में ये बात की थी कि इकोनॉमी को हम दो बड़े इहातों में बांट देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी मजमूई, जिसमें हम इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं, और माइक्रो यानी इनफरादी, जो कि मुल्क में रहने वाले लोगों के इनफरादी फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। अब जो तलब और रसद यानी डिमांड और सप्लाई का जो माइक्रो यानी इनफरादी ख्याल है, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं ताकि हमारी याददाश्त जरा सी ताजा हो जाए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक चॉकलेट की मार्केट है। अब चॉकलेट की बात करने पर अगर आपके मुंह में पानी आ जाए तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन बात करने में थोड़ा मजा आएगा। उमूदी या वर्टिकल एक्सिस पर हम कीमत लेते हैं यानी फी चॉकलेट कीमत, और उफकी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम एक दौरानिये में डिमांड की जाने वाली तादाद को ले लेते हैं यानी तादाद तलब। और अगर रसद की बात कर रहे हो तो तादाद रसद। अब जो यहाँ हमारा डिमांड कर्व होता है उसकी ढलान नीचे की तरफ होती है। नीचे की तरफ ये कि जैसे जैसे कीमत नीचे आती जाती है हमारी तादाद बढ़ती चली जाती है। तो अब ये कर्व हमें ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? इसकी हमने क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते वक्त दो तीन वजूहात देखी थी। एक तो वजह ये थी कि जब चॉकलेट की कीमत ज्यादा होगी तो लोग कहेंगे कि हम भला ये महंगा चॉकलेट क्यों खरीदें, हम इस चॉकलेट की जगह कोई और चीज जो हमें इतनी ही खुशी देती है और इस चॉकलेट से सस्ती भी है, वो ज्यादा तादाद में क्यों ना खरीद लें। तो इसलिए जब चॉकलेट की कीमत ज्यादा होगी तो लोग उसे कम खरीदेंगे, और जब चॉकलेट की कीमत कम हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि चॉकलेट जो मुझे खुशी देता है, इस कम कीमत पर बाकी चीजें उसके मुकाबले में मुझे वही खुशी ज्यादा कीमत पर देती हैं, तो मैं ये चॉकलेट ही ज्यादा खरीद लेता हूं। तो ये तो हो गई एक वजह। और डिमांड कर्व के नीचे की तरफ ढलान को देखने का एक और नजरिया ये है कि एक तरह से ये डिमांड कर्व चॉकलेट की इजाफी इफादियत यानी मार्जिनल बेनिफिट का कर्व है। जब मार्केट में चॉकलेट बहुत कम होंगे तो वो लोग जिन्हें चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है वो इसकी ज्यादा कीमत अदा करने को भी तैयार होंगे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में ये चॉकलेट ज्यादा होने लगेंगे तो अब वो लोग भी इन्हें खरीदना चाहेंगे जिन्हें बस थोड़ा बहुत ही चॉकलेट खाने का शौक है, और ये लोग चॉकलेट की कोई बहुत ज्यादा कीमत देना पसंद नहीं करेंगे। ये हमने रिवायती डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बात कर ली। अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में सोचें तो शायद ग्राफ तो मिलता जुलता होगा, लेकिन उसका ख्याल रिवायती डिमांड से बिल्कुल अलग है। और याद रहे कि अभी हम बात को मैक्रो यानी कुलियाती या मजमूई तरीके से देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी हम किसी खास चीज या खिदमत की डिमांड या किसी एक मखसूस मार्केट की बात नहीं कर रहे। हम इकोनॉमी की मजमूई डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी इकोनॉमी में सारी खिदमत और चीजों के लिए मिलाकर मजमूई डिमांड क्या है। तो अब हम उफकी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इस मजमूई डिमांड की यानी कि इकोनॉमी की सारी चीजों और खिदमत के लिए जो मजमूई डिमांड है उसकी तादाद ले लेंगे, और इस तादाद को हम इकोनॉमी की असल यानी एक्चुअल पैदावार भी कह सकते हैं। और ये तो हमने देख ही लिया है कि इकोनॉमी की कुल पैदावार उसकी रियल जीडीपी होती है, तो हम इस एक्सिस पर रियल जीडीपी ले लेंगे। अब उमूदी या वर्टिकल एक्सिस पर हम कीमतों की सतह यानी प्राइस लेवल ले लेंगे, और अब ये कीमत भी किसी एक चीज यानी ये चॉकलेट या किसी एक खास खिदमत की नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी की सारी चीजों और खिदमत की मिलकर जो एक उमूमी कीमतों की सतह है,
ہم اس قیمتوں کی سطح کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، اور اس سطح کو نکالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے جو ہم بعد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی کے لیے ہم جب یہ گراف بنائیں گے، یعنی ریئل جی ڈی پی اور ریئل قیمتوں کی سطح کا تعلق، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کرو بھی ایک ایسا کرو ہے جس کی ڈھلان نیچے کی طرف ہے، یعنی ڈاؤن ورڈ سلوپنگ کرو۔ اب یہ کرو ایسا ہی ہو یہ لازمی بات نہیں ہے، لیکن معیشت دانوں کا اس پر تقریباً اتفاق اس لیے ہے کہ یہ ان کے ماڈلز جن میں انسانی جذبات کا عنصر شامل نہیں ہوتا، ان ماڈلز کو یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ کرو اچھے سے ثابت کرتا ہے، اور معیشت دانوں کے لیے ان کے ماڈلز کا صحیح ثابت ہونا بہت ضروری بات ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنی پچھلی ویڈیوز کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی جذبات کو ماڈلز میں سے، نظریوں میں سے بالکل فارغ کر دینا شاید تھوڑی زیادتی کی بات ہے۔ خیر، ابھی کے لیے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرو نیچے کی طرف ڈھلان کے ساتھ بنے گا، اور ایک بار پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں یہ چاکلیٹ یعنی یہ ایک خاص چیز کا ڈیمانڈ کرو ہے، جبکہ یہاں ہم پوری اکانومی میں موجود ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ عمومی یا جنرل قیمتوں کی سطح ہے، اور یہ اکانومی کی پیداواری قابلیت ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ملک میں قیمتیں زیادہ ہیں، ریئل جی ڈی پی کافی کم ہے، اور جب قیمتیں کم ہونے لگتی ہیں تو سیٹرس پیریبس یعنی باقی سب ویسے کا ویسا رہے تو ریئل جی ڈی پی قیمتوں کے کم ہونے پر بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن چاکلیٹ کے گراف کے مقابلے میں یہاں ایسا ہونے کی وجوہات بالکل الگ ہیں۔ چاکلیٹ کی مارکیٹ کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، یہاں تو لوگ اس لیے قیمت کے کم ہونے پر زیادہ چاکلیٹ اور قیمت کے زیادہ ہونے پر کم چاکلیٹ خرید رہے ہیں کہ وہ چاکلیٹ کا موازنہ دوسری چیزوں اور ان کی قیمتوں سے کرتے ہیں جو انہیں چاکلیٹ جیسی ہی خوشی دیتی ہیں۔ لیکن جب ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل ملک کی مجموعی پیداواری قابلیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجموعی پیداواری قابلیت ملک میں قیمتوں کی سطح میں آنے والی تبدیلیوں کے جواب میں کیسے اپنے آپ کو بدلتی ہے۔ تو یہاں یہ محض چاکلیٹ کی ڈیمانڈ ہے، لیکن یہاں یہ اکانومی کی ایگریگیٹ یا مجموعی ڈیمانڈ ہے۔ ہم نے کہا کہ معیشت دانوں کو ایگریگیٹ یا مجموعی ڈیمانڈ کا کرو نیچے کی طرف ڈھلان کرتا ہوا پسند ہے، لیکن ایسا آخر ہے کیوں؟ اب آنے والی اگلی 3 ویڈیوز میں ہم معیشت دانوں کی طرف سے پیش کی جانے والی 3 منطقوں کی بات کریں گے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں آخر کیوں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے کرو کو نیچے کی طرف ڈھلان ہوتا ہوا ہونا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔